Muito bom dia para todos os irmãos e as irmãs. Bonjour à tous les frères et sœurs. Trago para os irmãos e as irmãs a saudação de todos os irmãos e irmãs do Brasil. Je vous transmets toutes les salutations des frères et sœurs du Brésil. E certamente os irmãos do Brasil gostariam de estar aqui para conhecer os irmãos. Et tous les frères et sœurs du Brésil auraient bien voulu être ici pour vous connaître. Realmente Deus é bom. Et vraiment Dieu est bon. Eu gostaria de ler uma passagem no livro do profeta Caco Filipe. J'aimerais lire passer dans le livre du prophète Caco Philippe. Caco 46, versículo 63. Caco 46, le verset 63. Eu vou ler depois, o irmão Soali, o tradutor, irá ler. Donc je vais le lire et après le frère Soali va faire la traduction. Para terminar esta pregação sobre preceitos do sacerdócio, eu gostaria de dizer que não desejo que um dia haja escolas que levem o meu nome, fundações que levem o meu nome, que nenhuma escola, que nenhuma fundação, que nenhuma coisa levasse o meu nome. A minha alma sente-se bem aqui com os fracos. Nasci na simplicidade e a minha alma irá descansar na simplicidade. Pour finir cette prédication sur les préceptes de la sacrificature, je voudrais dire que je ne souhaite pas qu'un jour des écoles portent mon nom, des fondations portent mon nom, qu'aucune école, qu'aucune fondation, qu'aucune chose ne porte mon nom. Mon âme se sent bien ici avec les faibles. Je suis né dans la simplicité et mon âme ira se reposer dans la simplicité. Então vamos orar para que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Alors nous allons prier afin que Dieu puisse bénir sa parole. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Criador dos céus e da terra, le Créateur des cieux et de la terre, o Deus dos Espíritos Profetas, le Dieu des esprits des prophètes, que nos enviou o profeta Caco Filipe. le Dieu qui a envoyé le prophète Caco Philippe. E nós estamos agradecidos por esta tão grande salvação. Nous te remercions pour ce salut que tu nous as donné. Te rogamos que o Senhor nos ajude e nos dê a tua graça. Nous prions afin que ta grâce soit avec nous toujours. E para este momento pedimos as tuas bênçãos para a leitura da tua palavra. Et pour ce moment, nous demandons ta grâce pour la prédication de ta parole. Amém. Amen. Estou feliz de estar com os irmãos, Je suis très heureux d'être avec mes frères. apesar de não conhecer os irmãos pessoalmente e nem por nome, C'est vrai que je ne connais pas personnellement les frères et les sœurs. em exceção do pastor belga, En dehors du pasteur do Belga irmão Benjamin, et du frère Benjamin do irmão Soali. et du frère Soalio. Acredito que os outros irmãos e irmãs não os conheço nem pelo nome, Et je peux dire que je ne connais pas les frères et sœurs de par leur nom. mas a sensação e o sentimento é como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. Le sentiment que j'ai est comme si nous connaissions depuis longtemps. Em qualquer lugar há uma boa atmosfera quando encontramos os irmãos. Et quand nous sommes avec les frères, il y a une joie qui nous habite. E isto é a evidência de que Deus está por todos os lugares onde há filhos de Deus. Et cela, c'est la preuve que Dieu est avec ses enfants partout où ils se trouvent. Gostaria de dizer algumas coisas antes de ir para a referência que nós lemos. Et je veux dire quelque chose par rapport aux références que nous avons lues. Quando eu estava vindo para o Brasil, as pessoas me perguntavam para onde eu estava indo. Melhor, quando eu estava vindo para a Costa do Marfim, as pessoas me perguntavam o que eu estava indo fazer. Et quand je venais en Côte d'Ivoire, les gens au Brésil me demandaient mais pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire? E eu respondia, estou indo ver o homem mais importante da terra. Et je leur répondis en disant que je vais voir l'homme le plus grand de la terre.
E as pessoas estavam surpresas e admiradas com a minha resposta. Et les personnes étaient surprises en écoutant ma réponse. E nas embaixadas onde eu estive, respondi a mesma coisa. Nas embaixadas onde eu estive, eu respondi a mesma coisa. Et aussi à l'ambassade, j'ai donné aussi la même réponse. E as pessoas estavam surpresas. Et les personnes étaient surprises. A chefe do consulado da Costa do Marfim, Et le chef du consulat de la Côte d'Ivoire au Brésil, ela me perguntou: e quem é essa pessoa? il m'a demandé, mais pourquoi tu vas voir cette personne? Eu respondi: é Cacô Filipe. Je dis, c'est Kakou Philippe. E eles começaram a sorrir e dizer: ah, Filipe Cacô, Filipe Cacô. Et il a commencé à sourire en disant, ah, Philippe Kakou, Philippe Kakou. Eles já sabiam de Filipe Cacô, Alors il connaît Kakou Philippe. mas talvez não sabiam que era o homem mais importante da Terra. Mais il ne sait pas que Kakou Philippe est l'homme le plus grand de la terre. Eu disse: vocês não sabiam que o homem mais importante é da vossa terra? Et je lui ai demandé, mais vous ne savez pas que c'est l'homme le plus grand de la terre? Ele dizia: não, não sabia. Il m'a dit, non, je ne sais pas. E Deus nos deu a graça desse privilégio, e vou me lembrar disso durante toda a minha vida. Et c'est une grâce que Dieu m'a accordée d'être ici, et je porterai cela durant toute ma vie. Eu acredito que eu disse algumas coisas na recepção do dia 8. Et comment? Eu disse algumas coisas na recepção do dia 8 em Catati. Et j'ai dit quelques paroles le jour de la réception du 8 juillet dernier. E os irmãos me permitam dizer aqui novamente. Et que les frères me permettent de ce qu'il dit ici aujourd'hui. Diferente de muitas pessoas que saem do Brasil para ir a algum lugar, Et peu importe l'endroit où les gens se trouvent au Brésil, que seja fazer turismo ou peregrinação, en faisant du tourisme ou du pèlerinage, eles vão peregrinar em algum lugar importante de alguma religião. et ils peuvent aller faire des pèlerinages dans le but de leur religion. Vão peregrinar em algum ponto importante onde algum profeta esteve. Et ils vont se promener pour aller dans un endroit où un quelconque prophète se trouve. Vão peregrinar e tirar fotos em túmulos de algum profeta. Et ils vont prendre des photos autour de ce prophète. Mas para mim foi diferente. Não vim peregrinar na Costa do Marfim. Mais pour moi c'est différent. Je ne suis pas venu ici pour un pèlerinage, Não vim fazer turismo na Costa do Marfim. ni du tourisme. Não vim tirar foto em pontos importantes aonde um dia esteve um profeta. Je ne suis pas venu ici pour prendre des photos des ponts les plus importants, des infrastructures les plus belles. Mas eu vim para ver um profeta vivo. Mais je suis venu pour voir un prophète vivant. E esse testemunho irei levar. Et ce témoignage, je le porterai jusqu'à mon pays. E eu sou daqueles que poderia dizer: estive sentado do lado de um profeta. Et je suis l'une des personnes qui puisse dire demain, je me suis assis auprès du prophète. Eu pude comer do lado de um verdadeiro profeta. J'ai mangé avec un vrai prophète. Eu pude ouvir os conselhos de um verdadeiro profeta. J'ai écouté les conseils d'un vrai prophète. E sentado na mesa, o profeta poderia me entregar um lenço pessoalmente. Et m'asseyant sur la table du prophète, il peut me donner quelque chose. Mas será que os protestantes, os católicos, os evangélicos e os branamistas poderiam ter esse privilégio? Mais est-ce que les branamistes, les catholiques, les évangéliques, les protestants puissent avoir ce privilège? Este é um privilégio que muitos tiveram em gerações passadas. Et c'est un privilège que les enfants de Dieu ont reçu dans les temps passés. E tudo se repete. Et cela se répète. E agora é a nossa vez de ter esse privilégio. Et nous, c'est notre génération de recevoir ce privilège. Também não vi a Costa do Marfim para aumentar a minha fé ou para fazer eu acreditar mais na mensagem. Je ne suis pas aussi ici en Côte d'Ivoire pour l'augmentation de ma foi ou encore de croire davantage. Não vim buscar nenhuma confirmação. Je ne suis pas venu pour recevoir une certaine confirmation. Mas se alguém no Brasil, em algum lugar, precisar de uma confirmação, Mais si quelqu'un au Brésil attend une quelconque confirmation, eu certamente terei confirmações para lhes mostrar. moi je suis une confirmation de cela. E que Deus nos guarde, nos livre do espírito de Faraó. Et que Dieu nous garde et nous libère de tout esprit pharaonique. Do espírito de rei e ditador. Et de l'esprit du roi et du dictateur. O meu coração não deseja isso. Mon cœur ne veut pas cela. Que Deus tenha misericórdia e a sua graça esteja sobre mim. Que la grâce de Dieu soit sur moi. E como eu estava dizendo, realmente Deus é bom. Et comme je le disais réellement, Dieu est bon. E você vê de onde Ele nos tirou. Et vous voyez de là où Dieu nous a tirés. E nós estávamos em condições, uma condição precária. Nous
nous étions dans les conditions de péché. Estávamos sujos, Nous étions souillés. mas Ele, pela sua graça, nos limpou Mais par sa grâce, il nous a lavés. e nos colocou em um lugar de águas limpas e profundas. Et il nous a plongés dans des eaux douces et des eaux profondes. E tudo o que nós precisamos fazer é não voltar mais para a sujeira. Et tout ce que nous faisons, nous regardons à Dieu. Nós precisamos cuidar dessas vestes brancas que nos foi dada. Et nous devons garder cette eau pure qui nous a été donnée. Deus, em sua graça, perdoou todas as nossas transgressões, toda a nossa má vida passada. Et en dépit de nos vies de péché, nos transgressions par le passé, Dieu nous a fait grâce. Os nossos pecados passados e as maldições que estavam sobre nós, Deus colocou no mar do esquecimento. Et les péchés que nous avons commis par le passé, Dieu les a mis dans les eaux de baptême. Realmente Deus é muito bom. Réellement, Dieu est bon. E até quando muitos de nós estamos diante do profeta, Et quand les frères sont au devant du prophète, e quando nos comportamos de uma forma tola e insensata, et quand nous agissons de façon malencontreuse, até aí você vê a bondade de Deus. et cela souvent ne rentre pas dans le cadre de la volonté de Dieu, Pessoas tolas e insensatas diante de um profeta, des personnes qui ne sont pas sages devant Dieu, devant le prophète, e Deus manifesta a sua graça e seu amor para eles. mais Dieu déverse sa grâce et son amour pour eux. Está escrito na mensagem que a mensagem iria por toda a terra. Il est écrit dans le message que le message arrivera partout sur la face de la terre. Isso também é Atos 13:47. Et cela est l'accomplissement de Acte 13. Assim como Paulo foi, Acte 13, verset 47. assim como Paulo foi a luz do mundo e a salvação de Deus às extremidades da terra, Comme Paul fut le salut de Dieu en son temps sur toute la face de la terre, desta mesma forma, o profeta Capo Filipe é a luz do mundo e a salvação de Deus às extremidades da terra. ainsi aussi Capo Philippe est le salut de l'humanité sur toute la face de la terre. E a mensagem chegou às extremidades da terra. Isto é uma realidade. Et le message a parcouru toute la face de la terre, et cela est l'accomplissement de la prophétie. E homens e mulheres de todas as raças e de todas as religiões vieram para a mensagem. Et tous les hommes de toutes les races, de toutes les langues viennent à ce message. Pessoas insensatas, pessoas tolas e pessoas sábias vieram para a Des mensagem. personnes qui ne sont pas sages, des personnes sages, des personnes de tout type viennent à ce message. A mensagem diz que pessoas boas e maus, Le message justas dit e des injustas, personnes bonnes, des personnes méchantes, des justes et des injustes viriam à Costa do Marfim para ver o profeta. viendront en Côte d'Ivoire pour rencontrer le prophète. Agora, quem é cada um, Deus o sabe. Et mais, comment? Quem é cada um, Deus o sabe. Parce que Dieu connaît chacun de nous. E gostaria de concluir para dizer que quando Deus está em um lugar, aquele lugar se torna santo. Et je voudrais dire que lorsque Dieu est quelque part, ce lieu se transforme en un lieu saint. Mas a humanidade não consegue ver isso. Mais l'humanité ne voit pas cela. O Monte Horebe não era santo. Comment? O Monte Horebe não era santo. O Monte Horebe não era santo. Le monde Horeb n'était pas saint. Mas quando Deus desceu ali para falar com Moisés, Mais quand Dieu est arrivé là pour parler à Moïse, Deus disse: Moisés, não chegue aqui porque este lugar é santo. Dieu a dit à Moïse, viens ici parce que ce lieu est saint. A beira do muro de Jericó não era um lugar santo. Comment? A beira do muro de Jericó não era um lugar santo. Et le mur de Jéricho n'était pas un lieu saint. Mas quando Deus veio ali para falar com Josué, aquele lugar tornou-se santo. Mais lorsque Dieu a parlé à Josué, ce lieu s'est transformé en un lieu saint. E quando Deus está em um homem, aquele homem é santo. Et quand Dieu est dans un homme, cet homme est saint. Quando Deus está em uma mensagem, aquela mensagem é santa. Quand Dieu est dans un message, ce message est saint. Mas os homens agem como tolos e insensatos e não conseguem ver isso. Mais les méchants de la terre ne voient pas cela. E eles pisam em lugares onde os anjos não têm coragem de pisar. Et Dieu est dans un endroit où les méchants ne peuvent pas venir. Que a graça de Deus esteja sobre nós para acessarmos. Que la Sabe grâce de disso? Dieu soit avec nous, afin que nous soyons sauvés. Os filhos de Deus sempre terminará
por cruzar o caminho de um profeta vivo. Les enfants de Dieu finiront leur course toujours dans le message du prophète de leur temps. Não importa aonde ele vá, aonde ele se esconda, Peu importe là où ils se trouvent, là où ils sont présentement, dia Deus fará com que ele cruze o caminho de um profeta vivo sobre a terra. un jour Dieu parlera à l'un de ses fils afin qu'il emprunte le chemin du prophète vivant de son temps. Mesmo que seja preciso ele enviar um anjo, como o caso de Cornélio em Atos capítulo 10. Même s'il doit envoyer un ange pour parler à cette personne comme il a fait à Corneille dans Actes chapitre 13, E não importa se ele é pobre, se ele é rico, peu importe qu'il soit pauvre ou riche, se ele é sábio, se ele é ignorante, qu'il soit dominant de la parole ou quelqu'un qui est ignorant, se ele é grande ou ele é pequeno, qu'il soit petit ou grand, se ele é famoso ou anônimo, qu'il soit célèbre ou méconnu, se ele é branco ou negro, qu'il soit blanc ou noir, a língua que ele fale, peu importe la langue qu'il parle, Deus cuidará para que ele cruze o caminho de um profeta vivo sobre a terra. Dieu l'aidera afin qu'il rencontre le prophète dans son temps sur la terre. Esse é o compromisso de Deus com os seus filhos. Et cela est la promesse de Dieu pour ses enfants. E as pessoas no Brasil dizem, mas Zicaco Filipe é um verdadeiro profeta, porque ele não cuida dos problemas da África. Et les gens disent que Philippe est le prophète de la terre. Pourquoi il n'arrive pas à résoudre tous les problèmes de l'Afrique? As pessoas agem como tolas insensatas e não sabem o que é um profeta. Les personnes agissent comme tous les méchants et ne savent pas qui est un prophète. As religiões, as igrejas, Les religions, les églises, as línguas, os continentes, les langues et les continents, as culturas e as classes sociais les cultures et les classes sociales dispersaram os filhos de Deus sobre a terra. sont en train de diviser les enfants de Dieu sur la terre. Mas Deus envia um profeta para juntá-los novamente. Mais Dieu envoie un prophète pour les réunir à nouveau. E é por isso que eu estava dizendo que a impressão que dá é como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. C'est pourquoi je disais dans mes propos liminaires que c'est comme si nous nous connaissions avant. E isso é possível apenas na mensagem de um profeta. Et c'est parce que nous avons un prophète avec nous. Todos estão reunidos em torno de uma mensagem, Et tout est réuni autour des messages. com o mesmo batismo, com o mesmo Deus, Avec le même baptême, avec le même Dieu, com as mesmas doutrinas, avec les mêmes doctrines, com o mesmo Espírito. avec le même esprit. E Deus faz isso por meio de um profeta. Et Dieu réside Dieu à son siège dans un prophète vivant. Agora me permita voltar no versículo que lemos, versículo 63. Je vais retourner au verset 63 du chapitre 46. E o tema para esta pequena pregação que farei é Deus age na simplicidade. Et le thème que je voudrais aborder est Dieu agit dans la simplicité. A Costa do Marfim, há muitos apóstolos preparados e pregadores preparados. En Côte d'Ivoire, il y a des apôtres, des prédicateurs qui sont prêts. E o que vou dizer não é coisas novas. Alors ce que je vais dire n'est pas une chose nouvelle. Mas a mensagem de um profeta vivo, como diz Mateus 4:4, Et comme le dit Dieu parle par un prophète vivant selon Matthieu 4:4. são as palavras que dão a vida. Et c'est des paroles qui donnent la vie. A mensagem de um profeta vivo é como uma boa comida. Et la parole d'un prophète vivant est comme l'eau vive. Você pode comê-la várias vezes. Vous pouvez manger cette nourriture plusieurs fois. E aqui no versículo, o profeta de Deus, o irmão Felipe diz: Et dans ce verset, frère Philippe dit: eu gostaria de dizer que não desejo que um dia haja escolas que levem meu nome, je voudrais dire que je ne souhaite pas qu'un jour des écoles portent mon nom, fundações que levem meu nome, des fondations portent mon nom, que nenhuma escola, que nenhuma fundação, que nenhuma coisa levasse o meu nome. aucune école, aucune fondation, aucune chose ne porte mon nom. A minha alma sente-se bem aqui com os fracos. Mon âme se sent bien ici avec les faibles. Nasci na simplicidade. Je suis né dans la E a simplicité. minha alma irá descansar na simplicidade. Et mon âme ira se reposer dans la simplicité. Você vê? Vous voyez? Enquanto que as religiões, as igrejas ensinam o lugar errado de procurar Deus. Et les églises de religion enseignent une chose contraire à la volonté de Dieu. Isso é porque eles não sabem aonde é que está Deus. C'est parce qu'ils ne savent pas où Dieu se trouve. E eles constroem as suas grandes catedrais. Et ils construisent les églises et les cathédrales. E eles preparam os seus grandes teólogos. Et ils préparent leurs grands théologiens. E fala de um Deus muito grande. Ils parlent d'un Dieu qui est très grand. Mas eles não sabem que Deus está na Et simplicidade. ils ne savent pas que Dieu se cache dans la simplicité.
Deus está na simplicidade, Deus age na simplicidade. Dieu est dans la simplicité, Dieu agit dans la simplicité. De uma maneira que quando ele vem à terra, ele levanta um profeta e dá uma mensagem. De telle sorte que lorsqu'il vient sur la terre, il rencontre un prophète, il donne un message. Essa mensagem está bem identificada nas Escrituras. Et ce message vient pour l'accomplissement des prophéties bibliques. Este profeta está bem identificado nas Escrituras. Ce prophète est identifié dans les Écritures. As suas obras e os sinais que ele faz estão bem identificados nas Escrituras. Ses œuvres et ses signes sont identifiés dans les Écritures. Mas tudo isso se passa numa simplicidade e os homens não veem. Et tout cela se passe dans la simplicité et les hommes ne le voient pas. E eles estão dizendo, Deus irá fazer isso, Deus irá fazer aquilo. Et ils disent que Dieu viendra faire ceci, Dieu viendra faire cela. Tal profecia se cumprirá. Les prophéties s'accompliront, Mas isso já aconteceu e eles não viram. mais cela s'est déjà accompli et ils n'ont pas vu. Deus já levou o seu profeta e eles não viram. Dieu a déjà enlevé son prophète et ils n'ont pas su. E depois de um tempo, por meio da história, eles irão agora dar um nome a uma escola. O nome do profeta para uma Et escola. après le départ du prophète, ils donneront le nom du prophète à une école, O nome do profeta para uma rua. à une rue, O nome do profeta para uma cidade. à une ville. Vão construir monumentos, estátuas para o tal profeta. Ils vont construire des édifices, des statues qui vont porter le nom du prophète. Mas os filhos de Deus conseguiram ver Deus na simplicidade. Mais les enfants de Dieu ont vu Dieu dans la simplicité. E os irmãos da Costa do Marfim podem ver isto muito de perto. Et les frères et sœurs de Côte d'Ivoire peuvent voir cela de près. Isso está muito perto dos irmãos. Et cela est très bon, mes frères. Deus na simplicidade agiu em toda simplicidade. Dieu dans la simplicité agit dans la simplicité. Quando nós olhamos a Bíblia e lemos as grandes histórias dos profetas, Quand nous ouvrons la Bible et nous lisons les grandes histoires des prophètes, isso nos dá uma impressão de algo muito grande. nous avons une impression que quelque chose de grand s'est passé là-bas. E os pregadores nas igrejas pregam a história de Moisés de uma forma grandiosa. Et les prédicateurs dans cette église prêchent l'histoire des prophètes de Moïse. Mas se eles estivessem lá, eles não teriam reconhecido Moisés. Mais s'ils avaient vu ces signes, ils n'allaient pas peut-être reconnaître Moïse. Eles pregam a história de Elias de uma forma grandiosa. Ils prêchent l'histoire de Élie d'une manière grandiose. Mas se eles estivessem lá, eles não teriam reconhecido Elias. Mais s'ils étaient en ce temps-là, ils ne croiraient pas en Élie. Eles teriam tomado o lado das igrejas de Baal. Ils allaient rester les églises avec les féticheurs. Eles teriam tomado o lado dos profetas de Baal. Ils allaient être dans le camp des présidents d'église de Pharaon. Eles pregam a história de Jesus de Nazaré de uma forma grandiosa. Ils prêchent l'histoire de Jésus de Nazareth d'une manière grandiose. E hoje eles podem falar dos grandes sermões de Jesus de Nazaré. Et ils peuvent parler des grands pas du Seigneur Jésus-Christ. Eles podem falar dos grandes ensinamentos, dos grandes milagres de Jesus de Nazaré. Ils peuvent parler des grands enseignements, des grands miracles de Jésus de Nazareth. Mas se eles estivessem lá no ano 33, Mais s'ils étaient là-bas en l'an 30, eles não teriam reconhecido Jesus de Nazaré. ils n'allaient pas reconnaître Jésus de Nazareth. Porque em cada geração, Deus está na simplicidade. Parce qu'en chaque génération, Dieu est dans la simplicité. A simplicidade de um homem chamado Moisés. Et c'est la simplicité qui a appelé Moïse. Eles não poderiam acreditar que aquele simples homem era o grande prometido para libertá-lo. Et ils ne pouvaient pas savoir que ce Moïse qui était là-bas en Israël était le grand homme que Dieu avait prévu pour libérer Israël. Eles não poderiam acreditar que aquele pequeno e simples homem chamado Elias era aquele que tinha as palavras de vida eterna. Ne peut pas imaginer que Élie, ce petit homme, était celui-là qui avait les paroles de la vie éternelle dans son temps. Eles não poderiam acreditar que aquele pequeno carpinteiro camponês chamado Jesus de Nazaré Ne peut pas comprendre que Jésus de Nazareth, qui est né d'un père charpentier, era o grande Messias que viria para salvá-lo. était le grand Messie qui était venu pour les sauver. E Jesus disse que graças te dou ao Pai, Criador dos céus e da terra. Jésus, comment? Graças te dou ao Pai, Criador dos céus e da terra. Il dit, grand Dieu, ô créateur des cieux et de la terre, Pois escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, para revelar aos pequeninos. pour les révéler aux enfants. Os grandes como Anás e Caifás. Comment? Os grandes como Anás e Caifás. Et c'est grand comme Caïphe, Os doutores da lei, os fariseus, les docteurs de la loi,
les pharisiens, eles não sabiam quem era Jesus. ils ne savaient pas qui était Jésus. Mas do outro lado, um pequeno pescador chamado Pedro, Mais d'un autre côté, le charpentier, le pêcheur qui était Pierre, poderia ver Deus na simplicidade no meio deles. pouvait voir Dieu dans la simplicité qu'il prêchait. E Pedro poderia dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Et pouvait dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Enquanto que Israel dizia que Jesus era Beelzebul, Et comme Israël ne voyait pas que Jésus-Christ était le Dieu fait chair, ele era falso profeta. il était un faux prophète. Do outro lado havia pequeno homem que dizia: Para que iremos nós? Pois só de ti provém palavras de vida Mais eterna. dans ce temps-là, il y avait un homme qui disait, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. E eu pergunto: não é a mesma coisa aqui na Costa do Et je Marfim? demande, n'est-ce pas la même chose que nous vivons ici en Côte d'Ivoire? Deus, na sua simplicidade, andando com os homens na terra. Dieu, dans la simplicité, marche avec les hommes sur la terre. E dia foi dito que quando um homem viesse à terra, os lugares altos seriam aplanados, Et nous disons que lorsque Dieu vient sur la terre, ce lieu est un lieu béni. os lugares baixos seriam elevados. Et ce Dieu est élevé, ce lieu est élevé. E os rabinos judaicos pregavam isso nas suas sinagogas. Os rabinos judaicos pregavam isso nas suas sinagogas. Et c'est ce qu'ils prêchent que les rabbins et les dirigeants d'église doivent prêcher dans les églises. Eles ensinavam e preparavam as pessoas para receber este grande profeta. Et nous voyons que tout cela doit préparer pour recevoir ce grand prophète. Mas quando veio, era um homem chamado João Batista. Mais quand Jean-Baptiste est venu, Eles não podiam ver isso. il ne pouvait pas voir cela. Mas havia um homem chamado Apolo, Mais il y avait un homme appelé Apollos que poderia reconhecer Deus na simplicidade de um profeta chamado João Batista. qui pouvait reconnaître le prophète de la simplicité appelé Jean-Baptiste. Sim, em cada tempo Deus manifesta-se na sua simplicidade. Dans chaque génération, Dieu se manifeste et agit dans la simplicité. E o orgulho dos homens não deixa eles ver isso. Et l'orgueil des hommes ne leur permet pas de voir cela. Eu quero ler aqui no capítulo 64, versículo 10. Capítulo 64, versículo 10. Je lis dans Capitule 64, le verset 10. É exatamente o que se passa presentemente na terra e a humanidade não o vê. C'est exactement ce qui se passe présentement sur la terre et l'humanité ne le voit pas. No tempo do Senhor Jesus Cristo, a humanidade pensou que a vinda do Senhor Jesus Cristo seria tão grande que os canais de televisão transmitiriam isso. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, l'humanité pensait que la venue du Seigneur Jésus-Christ serait si grande que les chaînes de télévision retransmettraient cela. Mas Deus revela-se em simplicidade. Mais Dieu se révèle dans la simplicité E os filhos de Deus reconhecem isso. et les enfants de Dieu reconnaissent cela. Quem reconhece Deus na simplicidade? Comment? Quem reconhece Deus na simplicidade? Les enfants de Dieu reconnaissent Dieu dans la simplicité. São os filhos de Deus que estão sobre a terra. Ce sont les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Mas a visão diz que as grandes árvores da terra e as grandes montanhas inclinar-se-iam diante desta ação divina na terra. Mais la vision dit que les grands arbres de la terre et les grandes montagnes s'inclineront devant cette action divine sur la terre. E isso não tem acontecido com esta mensagem? Et c'est pas cela qui est en train de se passer sur la terre aujourd'hui dans ce message. No capítulo 96, versículo 16. Dans le chapitre 87, le verset 10. Capítulo 96, versículo 16. Chapitre 87, le verset 16. E é o que se passa aqui em Apocalipse 12. João viu a grande águia dar as suas asas à esposa de Cristo na terra. Et c'est ce qui se passe ici dans l'Apocalypse 12. Jean a vu le grand aigle donner ses deux ailes à l'épouse de Christ sur la terre. Quando Isaías disse que as montanhas nivelar-se-iam, aquilo foi realizado sem tremor de terra. Quand Isaïe a dit que les montagnes s'aplaniraient, cela fut accompli sans tremblement de terre. Quem é este que dá as suas duas asas à esposa de Cristo na terra? Qui est celui-ci qui donne ses deux ailes à l'épouse de Christ sur la terre? A Bíblia diz que João pôs-se a adorá-lo. La Bible dit que Jean se mit à l'adorer. E William Branham disse que ia ser um personagem glorioso. Et William Branham dit qu'il allait être un personnage glorieux. Se nós olharmos para Capítulo 121, Si nous lisons Capitule 101, verset 14,
O irmão Felipe diz: eu sou o grande chefe da criação. Le frère Philippe dit que je suis le grand chef de la création. E o William Branham disse que ele seria um personagem glorioso. Et frère Branham a dit qu'il serait un personnage glorieux. Apocalipse 19 chama-o de a palavra de Deus. Et après, il dit que c'est la parole de Dieu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mas quando isso acontece é na simplicidade. Mais quand cela s'accomplit dans la simplicité, E falando de William Branham, et que William Branham a parlé, donc Branham a parlé, é dito no livro do Apocalipse que somente um era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. et il a dit que celui-là allait ouvrir le livre des 7 sceaux, E os homens na terra pregaram isso de forma grandiosa. et les hommes allaient prêcher cela de manière grandiose, immense. Foi dito que somente o Cordeiro, que é Jesus Cristo, poderia fazer aquilo. Il a dit que c'est seulement Jésus-Christ, l'agneau, qui allait faire cela. E todos pregaram isso de uma forma grandiosa. Et les gens allaient prêcher cela de manière grandiose. Mas quando isso acontece na terra, foi de forma simples. Mais quand cela s'accomplit sur la terre, c'est dans la simplicité. Exatamente, era Jesus Cristo o único que poderia abrir os selos. Et exactement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait ouvrir les cieux. Mas quando isso acontece sobre a terra, foi através de um pequeno homem camponês chamado William Branham. Mais quand cela s'est accompli dans un petit homme appelé William Branham. E os homens ainda estão a dizer nas suas igrejas que os 7 selos serão abertos. Et les hommes pouvaient prêcher que les 7 sceaux seront ouverts. Jesus irá revelar os 7 selos. Jésus viendra pour révéler les 7 sceaux. Os 7 selos pertencem a Jesus a revelar. Les 7 sceaux appartiennent à Jésus. Enquanto isso foi revelado em 63 por um profeta chamado William Branham. Et quand cela a été révélé par un prophète appelé William Branham, E William Branham disse que ia ser um personagem glorioso. et Frère Branham a dit que celui qui viendra après lui sera un personnage glorieux. Mas o que eles não sabem é que quando uma coisa é grande para Deus, Mais ils ne savent pas ce que est grand aux yeux de Dieu, aquilo será muito pequeno para os homens. c'est là petit pour les hommes. Quando uma coisa é grandiosa para Deus, Quand quelque chose est grandiose devant Dieu, aquilo é muito pequeno para os homens. cela est petit devant les hommes. E quando eu dizia que estou indo ver o homem mais importante da terra, Et quand je dis que je suis venu voir l'homme le plus grand de la terre, não compreende isso. ils ne comprennent pas cela. Como que um negro africano da Costa do Marfim pode ser o homem mais importante da Comment terra? un homme noir sur la terre en Côte d'Ivoire peut être l'homme le plus grand de l'humanité? Isso é por causa do seu ministério profético. C'est à cause du ministère du prophète. E quando há um profeta de Deus sobre a terra, não há ninguém maior do que esse profeta. Et quand un prophète est sur la terre, personne ne peut être plus grand que lui. É por isso que o profeta é o juiz das nações. Et c'est pourquoi les prophètes sont les juges des nations. Quando estou pregando no Brasil e digo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, Et j'ai dit que quand j'ai commencé à prêcher au Brésil, parlant du président Bolsonaro, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, c'est le président qui décide des règles là-bas. Dilma Rousseff, Comment? Dilma Rousseff, Il donne une mesure Fernando Henrique Cardoso. et il peut décider toutes sortes de choses. E nas pregações eu posso citar os nomes dos grandes homens do Brasil. Et dans mes prédications, je pourrais citer les noms des plus grands hommes de Dieu au Brésil. E digo que todos eles serão julgados por um negro africano chamado Caco Et Filipe. je leur disais qu'eux tous seront jugés par un homme noir appelé Kakou Philippe. Eles estão escandalizados e não compreendem isso. Et ils sont scandalisés et ils ne comprennent pas cela. Aos olhos de Deus, o profeta mensageiro é a pessoa mais importante da terra. Aux yeux de Dieu, le prophète messager est la personne la plus grande sur la terre. E o William Branham disse que ia ser um personagem glorioso. Et William Branham a dit qu'il a vu un personnage glorieux. Ou seja, a manifestação de Cristo, porque a glória apenas em Cristo. Parce que c'est la manifestation de Dieu sur la terre. E no entanto, aonde está? Comment? E no entanto, aonde está? Et là où j'étais, Manifestado em simplicidade diante de você. et peu importe là où il se trouve, il va se manifester dans la simplicité à vos yeux. Deus revela-se em simplicidade. Dieu se révèle dans la simplicité E revela a sua palavra em et simplicidade. révèle sa parole dans la simplicité. Tudo em Deus é doçura e simplicidade. Et tout en Dieu est simplicité. Tudo que é soberbo rejeita-o. Tout ce qui est orgueil est rejeté par Dieu. A revelação da palavra nunca foi um mistério. La révélation de la parole de Dieu n'a jamais été un mystère.
Nós líamos sobre os 7 selos e tudo era misterioso. Mais pour les fils du diable, les mystères et tout le reste, ce sont des mystères. Mas quando o primeiro selo foi aberto, Mais quand le premier sceau a été ouvert, não era nada mais do que a Igreja Católica Romana que estava sempre conosco. c'était simplement l'Église catholique qui a été dévoilée. Vocês ouviram falar dos 7 trovões. Vous avez entendu parler des 7 tonnerres. Mas quando a revelação veio, os 7 trovões não era nada mais do que a voz de Deus que revela os 7 selos. Mais la révélation a dit que les 7 tonnerres sont simplement la voix de Dieu qui se manifeste. Vocês ouviram falar de que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Nous avons entendu dire que tous ceux qui vont entendre les paroles du Fils et qui vont en lui auront la vie éternelle. E os brananistas perturbaram-vos com isso. Et les banalistes sont perturbés avec cela. Mas quando a revelação veio, Mais quand la révélation vient, o Filho não era nada mais do que o profeta mensageiro vivo na terra. les fils ne sont rien d'autre que ceux que le prophète a engendrés sur la terre. E nós conhecemos que o sacerdócio do Antigo Testamento são os ministérios de Efésios 4:11. Et nous savons que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne sont rien d'autre que les ministères d'Éphésiens 4:11 du Nouveau Testament. E foi quando eu estava lendo de novo que eu vi que eu já tinha dado a revelação do Filho, cujo João 6,40 fala. Et c'est ce que les prophètes ont toujours vu, même Jean. As grandes profecias, Les grandes prophéties, os grandes mistérios, les grands mystères, as grandes coisas que Deus vai fazer sobre a terra, les grandes choses que Dieu va faire sur la terre, isso passa na simplicidade. cela se passe dans la simplicité. E Deus, pela sua soberania, Et Dieu, par sa souveraineté, de acordo com Atos 13:48, selon Actes 13, verset 48, escolheu homens e mulheres para esta hora. il prend des hommes pour les restaurer. Chegou a nossa vez. Il est venu dans notre vie, Chegou a nossa vez de trabalhar para o reino de Deus. il est venu pour que nous puissions travailler dans le royaume de Dieu. Dia foi a vez de Sem, Cã e Jafé. Un jour, il a visité Sam, Japheth et Cam, E eles trabalharam para Deus lá. et ils ont travaillé pour Dieu là-bas. Outro dia foi o dia de Baruch. Et un jour, c'était le jour de Baruch, fils de Nérija, Ele poderia trabalhar do lado de Jeremias. et il pouvait travailler aux côtés de Jérémie. Outro dia foi o dia de Pedro, de Tiago, de João, de Maria Madalena. Et un jour, c'était la visitation de Jean, de Pierre, de Marie de Magdala. Eles poderiam trabalhar do lado de Jesus de Nazaré. Il pouvait travailler aux côtés auprès de Jésus de Nazareth. Outro dia foi o dia de Timóteo, de Tito. Et un jour, c'était la visitation de Timothée. Outro dia foi o dia de Filipe Melâncito. Et nous pouvons voir qu'un jour aussi, c'était le jour de l'unique éthiopien. Filipe Melâncito poderia trabalhar do lado de Martinho Et il Lutero. pouvait travailler aux côtés de son prophète. Outro dia foi o dia de George Butterfield. Comment? George Butterfield. Et un jour, c'était le temps de George Whitefield. Ele teve o privilégio de trabalhar do lado de John Wesley. Et il avait le privilège de travailler auprès de John Wesley. Ormo Neville, John Jackson. Comment? Ormo Neville, On Neville. John Jackson, Jay Jackson. Pierre Green, Peregrine. a viúva Hatmuse. Arthur White. Teve o privilégio de trabalhar do lado de William Branham. Ont eu le privilège de travailler auprès de William Branham. Todos esses que citei aqui e tantos outros que a Bíblia e a história falam sobre eles, Et tous ceux-là, et ceux dont même la Bible parle, tiveram as suas oportunidades, os seus tempos ont eu le temps, ont eu le privilège de trabalhar para Deus na terra. de travailler pour Dieu sur la E terre. cada fez o seu papel. Et chacun a fait son travail, Mas aqui chegou a nossa vez. mais aujourd'hui c'est notre temps. É a nossa oportunidade Et notre postérité de, além de ver Deus na simplicidade, trabalhar do lado de um profeta vivo. ne verra pas la simplicité dans laquelle Dieu est en train de travailler avec l'humanité. Que Deus ajude os seus filhos e filhas que estão na costa do Marfim, Que Dieu aide ses enfants qui sont ici en Côte d'Ivoire. para não virar as costas para aquilo que Deus está fazendo. Pour ne pas être loin de ce que Dieu est en train de faire. E sabemos que dia após Deus tirar o profeta Caco Filipe de cena, Et nous savons que lorsque Dieu va faire quitter Caco Philippe de la scène, muitos da costa do Marfim, plusieurs ici en Côte d'Ivoire, talvez alguns de Catati, certainement ceux de Katadji, irão dizer verdadeiramente este homem é um verdadeiro profeta. diront certainement ce prophète-là était vrai. Mas não haverá mais nenhuma vantagem nisso. Et il n'y a pas de profit en cela. Quero terminar a pregação para ler o capítulo 121, versículo 25. Je voudrais terminer la prédication en lisant
La puissance de 121, prière. versículo 25. O verso 25. 25. Não vou ler todo o versículo, apenas uma parte. Je vais lire simplement une petite partie du verset. Pessoas que podem aceitar em tornarem-se pobres devido à obra de Deus. Des gens qui peuvent accepter de devenir pauvres à cause de l'œuvre de Dieu. É como o nosso bem-amado irmão Adolfo Jonas. C'est comme notre bien-aimé frère Adolfo Jonas. Durante a construção desta casa, o irmão Jonas dava tudo ao ponto que mudou de banco para ter uma dívida maior para o profeta. Lors de la construction de cette maison, le frère Jonas donnait de tout au point qu'il changea de banque pour avoir une plus grande dette pour le prophète. E o que ele trouxe-me é o maior valor que eu já recebi um dia. Et ce qu'il m'apporta, c'est la somme la plus élevée que j'avais reçue un jour. E eu disse, se eu for um profeta verdadeiro, você prevalecerá e todo mundo o verá. Et j'ai dit que si je suis un vrai prophète, tu prévaudras et tout le monde le verra. E hoje esta profecia se cumpre em todo mundo, e todo mundo tem visto isso desde o Marrocos. Et aujourd'hui, cette prophétie est accomplie et tout le monde a vu cela depuis le Maroc. Há 4 anos sua esposa deu à luz ao Elias, seu terceiro filho. Et il y a 4 ans, sa femme a mis au monde Élie, le 3e fils. E ela não estava feliz porque ela ainda não tinha menina. E eu disse ao irmão, Et elle n'était pas gaie parce qu'elle n'avait pas encore de fille. Et j'ai dit au frère, tenha mais um filho que será dado o meu nome. il fait encore un fils qui portera mon nom. E depois tem uma menina. Et ensuite fait une fille. E ela ficou grávida e deu à luz um filho que tem o meu nome. Et elle devait enceinte et mit au monde un fils qui porte mon nom. E enquanto eu vos falo, Et au moment où je vous parle, ela está grávida e ela dará luz a uma menina e ela será chamada de Maria Madalena. elle porte une grossesse et elle mettra au monde une petite fille. Et elle portera le nom de Marie de E o irmão Felipe Marie conclui. Madeleine. E o irmão Felipe conclui. Vocês vê tudo isso? Et frère Philippe dit, vous voyez tout cela, É Deus na simplicidade e vocês não sabem. c'est Dieu dans la simplicité et vous ne le savez pas. No Brasil se ouve falar de um grande profeta. Au Brésil, j'ai entendu parler d'un grand prophète. Nos Estados Unidos se ouve falar de um grande profeta. Les États-Unis ont entendu parler d'un grand prophète. Em todas as nações da terra onde a mensagem chega, Et toutes les nations de la terre ont entendu parler d'un grand prophète là où la parole est venue. fala-se de um grande profeta e a sua fama vai por toda a terra. Ils entendent parler d'un grand prophète et sa célébrité parcourt la terre. Mas quando as pessoas chegam perto para ver isso, Mais quand les personnes quittent leur pays pour venir voir cela de près, muitas delas estão decepcionadas. il y a certains qui sont déçus. Elas estão tristes, elas voltam se queixando. Ils sont tristes et retournent dans leur pays sans question. E elas podem dizer, é este o homem de quem eu ouvi falar? C'est de cet homme que j'ai entendu parler. Este é o grande profeta de quem vocês falam? C'est lui le grand prophète dont vous parlez. E eles não compreendem, não podem ver Deus na simplicidade. Et ils ne comprennent pas et ne peuvent pas voir Dieu dans la simplicité. Mas a graça de Deus é para os seus filhos e filhas. Mais la grâce de Dieu repose sur ses enfants. Os segredos de Deus são para os seus filhos e filhas. Le secret de Dieu, c'est pour ses filles et ses fils. E Deus pode revelar isso aos seus filhos e filhas que estão sobre a Et terra. Dieu ne peut révéler cela qu'à ses enfants qui sont sur la terre. E nós temos recebido esta graça e entendemos que realmente Deus é bom. Et nous avons cette grâce et nous savons que réellement Dieu est bon. Que Deus nos abençoe. Que Dieu nous bénisse.